روز چهارشنبه ششم آذر برابر با 28 نوامبر در سمیناری که در محل مجلس ملی فرانسه با شرکت شماری از نمایندگان مجلس و سنای فرانسه و شخصیت‌های سیاسی و حقوقدانان فرانسوی تشکیل شد، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران شرکت و سخنرانی کرد. این سمینار تحت عنوان بررسی در مورد اپوزیسیون ایران به ابتکار و به دعوت کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک برگزار گردید. ریاست سمینار را آقای ژرار شاراس نماینده مجلس ملی فرانسه بر عهده داشت و سخنرانان سمینار علاوه بر رئیس جمهور برگزیده مقاومت از جمله عبارت بودند از سناتور ژان پیر میشل عضو سنای فرانسه و قاضی سابق، ژان پیر برار نماینده مجلس ملی فرانسه، ژان پیر بکه شهردار آورسورواز و نماینده سابق مجلس ملی فرانسه، فرانسوا کلکومبه قاضی سابق و نماینده سابق مجلس ملی فرانسه، ماریو استازی معاون کانون وکلای پاریس، ویلیام بوردون از حقوقدانان و وکلای برجسته فرانسه، سناتور دکتر بشیر خلف الله عضو مجلس سنای تونس از لیگ حقوق بشر عرب و خانم کاترین لگنا از بنیاد فرانسه آزادی فرانس لیبرته به ریاست خانم دانیل میتران. علاوه بر اعضای مجلس ملی و سنا و حقوقدانان فرانسوی، شماری از مسئولان کمیسیون‌ها و اعضای شورای ملی مقاومت ایران نیز در این سمینار شرکت داشتند. آقایان محمد رضا روحانی مسئول کمیسیون امور ملیت‌ها در شورای ملی مقاومت و دکتر صالح رجوی مسئول کمیسیون بهداشت و نماینده شورا در فرانسه سخنانی ایراد کردند. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت که سخنران ویژه سمینار بود، با ابراز خوشبختی از شرکت در این اجلاس و با تشکر از نمایندگان پارلمان گفت: Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, merci de monsieur Charas, monsieur Colcombe, monsieur Becquet, monsieur Michel. Je suis très heureuse de me trouver à l'Assemblée nationale parmi vous, représentants du peuple français. Je ne suis pas venue demander quelque chose. Non. Je suis venue vous parler d'un sujet d'une importance vitale pour notre époque. Monsieur Colcombe a très bien évoqué l'histoire de CNRI en France et le verdict du tribunal correctionnel et je le remercie. Mais à mon tour, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une grande injustice faite en France à la résistance iranienne. C'est le résultat d'un marchandage honteux avec le régime des mollahs et une erreur de calcul stratégique sur le rôle de la résistance dans l'équation iranienne. Je voudrais aussi aborder les conséquences du compromis ou de la paix avec les mollahs sous prétexte d'opposition à la guerre. Même si les mollahs ont depuis longtemps déclaré la guerre à la communauté internationale. Il y a 4 ans, à la demande du régime iranien, le gouvernement français a opéré une rafle dans les bureaux du Conseil national de la résistance iranienne à Auvers-sur-Oise sous prétexte de terrorisme. Il a été annoncé par la suite que le but de cette opération était de fabriquer des dossiers judiciaires contre la résistance pour la démanteler. Cette année-là, la résistance iranienne a été la cible de plusieurs attaques violentes. Elle a été taxée de secte. Pourquoi? Parce que la répression des mollahs, les bombardements des bases de l'OMPI en Irak par les forces américaines et britanniques,
l'étiquette de terrorisme et toutes sortes de restrictions n'ont pas réussi à la démanteler. Le crime de cette résistance était d'opposer son unité et sa persévérance au fascisme religieux et de lutter pour la liberté. Les partisans du régime ont critiqué les protestations des Iraniens contre la rafle du 17 juin et le marchandage avec les mollahs en disant que les immolations avaient été organisées et que leurs victimes n'avaient pas agi de leur propre volonté. 2 personnes ont été accusées de provocation au suicide et ce prétexte a servi à monter des dossiers contre la résistance. La semaine dernière, le tribunal correctionnel de Paris a annulé ces accusations contre la résistance iranienne. Dans son verdict, la Cour précise « Rien ne prouve que ces protestations ont été organisées. Il n'y a pas un seul cas d'immolation dans l'histoire de l'OMPI. Il s'agit d'initiatives personnelles. Les victimes survivantes ont toutes revendiqué leur liberté et écarté une influence, une incitation et encore moins une provocation au suicide. Ma vive opposition avec les immolations, quand je l'ai appris, a été clairement exprimée et officiellement enregistrée. Ce verdict est la victoire de la justice sur le marchandage, même si le parquet a fait appel. Parce que ce verdict annule les allégations de ceux qui collaborent avec les mollahs et qui se cachent derrière l'étiquette honteuse de secte qu'ils ont collée à la résistance iranienne.